माँ श्री अरविंद फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल को स्वागत। पिले माने आज आम क्लास 3 रो पाठ 3 आरे वर्षा आ रो अभ्यास कार्य करिबा। आमे गत वीडियो रे अभ्यास कार्य 7 पर्यंत सारी देइथिले। एबे पृष्ठा 25-8 को देख। 8 अभ्यास कार्य कहुई आस फूल सहित तार आध्यात्मिक नाम को जोड़िबा और लिखा। माँ जो फूल गुड़िकर विभिन्न ना आध्यात्मिक नाम देइछंती से आध्यात्मिक नाम को मन पकईकि आम तार नाम को ए जोड़िबा और लिखा। देख पिले एठी आध्यात्मिक फूल गुड़िकर छवि सब दिखाई। तले नमनीयता, सहनशीलता, मन, शक्ति, अतिमान सूर्य, साहस से मानकर सबू ना गुड़िक ए दिखाई। तापरे आमे देखिबा को फूल को कौ आध्यात्मिक नाम सहित आमे जोड़िबा। तेबे देख कदम्ब अतिमान सूर्य बोली इठी से गोटे उदाहरण देइछंती। आमे तापरे लिखिबा अरख फूल। अरख फूल को साहस, मंदार ता पाखु मंदार, मंदार को से शक्ति आध्यात्मिक नाम है शक्ति। कदम्ब को तो तुम जान अतिमान सूर्य। तापरे जिनिया, जिनिया को सहनशीलता, गेंडू फूल को नमनीयता, कनियर फूल को मन। यहीपरि भाव में नामकरण कराई। आम शून्य स्थान टाक पूरण करके लिखिदेवा। तापरे पूरा अन्न पृष्ठा बाहर कर 26 पृष्ठा बदलाओ। 9 देख अभ्यास कार्य 9। अभ्यास कार्य 9 नंबर देख। वर्षा सहित संपर्क थिबा शब्द को लगाई वर्षा विषय में किसी वाक्य लिखा। अर्थात आम वाक्य गठन करवा कौन ना वर्षा को लेकिन से तले जो गोटे छवि दिखाई। छवि फिगर रे वर्षा, वर्षा इंद्रधनु लिखाई, मयूर लिखाई, बादल लिखाई, कागज डंगा लिखाई। यहीपरि भाव में सब लिखाई। आम से नहीं गोटे वाक्य गठन करवा। गोटे गोटे करे वर्षा को देखी मयूर पुछ मेलाई नृत्य करे। यहाँ गोटे उदाहरण से देते। सेमती वर्षा शब्द को लेकिन आम आउ कौन कौन वर्षा दिने हो पार वर्षा विषय रे कौन कौन वाक्य लिखिपर से लिखा। वर्षा दिने आकाश रे कला बादल घोटे, ये बादल को लेकिन आम लिखा। तापर कागज डंगा, गाँ दांडे वर्षा जल पिला माने कागज डंगा भसाती। तापर वर्षा सहित घड़घड़ी हुए। वर्षा दिने राति रे आकाश रे बिजुली चमकाई थाए। बिजुली गला। छत्ता, वर्षा दिने बाहर को बाहरिले छत्ता आवश्यक हुए। तापरे पिले देख इंद्रधनु। वर्षा हेबा बेले खरा पड़िले इंद्रधनु देखा जाती। यहाँ है वाक्य गठन सैला। तापरे पिले 10 नंबर देख क तल छवि को बेंगर जीवन चक्र विषय रे जानिबा। ये जो तल छवि अच्छी देख पिले बेंगर जीवन चक्र। तुम जानिच बेंगटी किपरि भाव में वर्षा आसिला, वर्षार आगमन से कौन कर ना अंडा दब। अंडा देकरी तार लार्भा गोटे बाहर कर। लार्भारू कौन हम ना बेंग फुला बा प्यूपा हम। प्यूपारू इमागो, इमागो हम। इमागोरू पूर्णांग बेंग सृष्टि हम। से पूर्णांग बेंग पुणी अंडा दब। पुणी यहीपरि भाव में तार जीवन चक्र ये दिखाई। तुम देख एवं शिख। तापरे परपृष्ठा देख 27 पृष्ठा। ख आस तल चित्र को देखी माटी रे बेंग तैयारी करवा। यही बेंग छवि दिखाई, जो चित्र दिखाई ये चित्र को देखिक तुम सब बेंग कंचा माटी चकटिकी गोटे गोटे बेंग तैयारी करने को चेष्टा कर घरे। 11 देख कही पारिबा कि आमे निरेखी केउ पिला केउ छताटी धरिब सल देबा जोखी। आमे आमे निश्चित भाव में सब दिखाई। गुड़े पिलांकर बाम पटे छवि दिखाई, चित्र दिखाई डाहाण पटे गुड़े छता दिखाई। से छतारे ए पिलांक
ପିଲାଙ୍କର ଗୁଡ଼ିଏ ପଦ ଦିଆହେଇଛି, ଗୁଡ଼ିଏ ଯେଉଁ ପଦ ସହିତ ଛତାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପଦକୁ ଆମେ ମିଳେଇବା। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ପିଲା ଛବିରେ ଯେଉଁ ପଦଟି ଦିଆହେଇଛି ଗୋଟେ ହେଲା ବଉଦ। ବଉଦ କେମିତି ହୁଏ ନା ଦୋଳି ଖେଳିକି ଆସେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ପଢ଼ିଛେ, ତେଣୁ ଆମେ ବଉଦ ଦୋଳି। କଦମ୍ବ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା କଦମ୍ବ ଗୋଟେ ଫୁଲ ଏଟାକୁ ଯୋଡ଼ିଦେବା। ଏମିତି କାଗଜ ଡଙ୍ଗାକୁ ଯୋଡ଼ିବା। ହେମାଳ ପବନ, ଟାଣୁଆ ଖରା, ଶୁଖିଲା ମାଟି, ପାଣିର ସୁଅ, ତାକୁ ଆମେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ। ତା ପର ପୃଷ୍ଠା ପିଲେ ବାହାର କର 28 ପୃଷ୍ଠା 12 ନମ୍ବର। ପରବ ସହିତ ଋତୁର ନାମ କରିଦେବା ଆସ ତାଙ୍କ ମିଳନ। କେଉଁ ଋତୁରେ କେଉଁ ପରବ ହୁଏ ଆମେ ତାକୁ ଏଠି ଲେଖିବା। ଦେଖ ପିଲେ ପର୍ବ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଏଠି ସବୁ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟା ଭଳିଆ ଲେଖା ହେଇଛି ଗୋଲେଇ ଗୋଲେଇ ଭିତରେ ପର୍ବ। ତାପରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ, ବର୍ଷା, ଶରତ, ହେମନ୍ତ, ଶୀତ, ବସନ୍ତ, ଯେଉଁ 6 ଋତୁ କଥା ମୁଁ କହିଥିଲି, 2 ମାସକୁ ନେଇକରି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଋତୁ ହେଇଛି। ସେଇ ଋତୁକୁ ନେଇକରି ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କେଉଁ ଋତୁରେ କେଉଁ ପର୍ବଟି ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ ସେଇ ବିଷୟରେ ଜଣାଇବା। ଗ୍ରୀଷ୍ମରେ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ, ତାପରେ ବର୍ଷାରେ ରଥ ଯାତ୍ରା, ରଜ ପର୍ବ, ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧନ ଉତ୍ସବ ଏସବୁ ହୋଇଥାଏ। ଶରତ ଋତୁରେ ନୂଆଖାଇ, ଗଣେଶ ପୂଜା, ମହରମ, ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଆଉ ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ହୋଇଥାଏ। ହେମନ୍ତ ଋତୁରେ ରାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଦୀପାବଳି, ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ହୋଇଥାଏ। ଶୀତ ଋତୁରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ଅଗିରା ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ, ଶାମ୍ବ ଦଶମୀ, ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା, ଦୁର୍ଗା ପୂଜା, ମାଣବସା ପୂଜା ମଧ୍ୟ ମାଣବସା ହୋଇଥାଏ। ମାଣବସା ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ହୁଏ ସେଟା ବି ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ବଡ଼ଦିନ। ତାପରେ ବସନ୍ତ ଋତୁରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଚୈତି ପର୍ବ, ହୋଲି, ଗୁଡ଼ ଫ୍ରାଇଡ଼େ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ବସନ୍ତ ଋତୁରେ। ପିଲାମାନେ ତା ପରପୃଷ୍ଠା ଦେଖ 13ରେ ତଳ ଚିତ୍ର ସବୁରେ ଥିବା କାମ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଲେଖିବା। ତୁମେ ସବୁ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖ। ଏଇ ଚିତ୍ରରେ ତା ତଳେ ଗୋଟେ ଡ୍ୟାସ୍ ପୂରଣ ଦିଆହେଇଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଛବି ଦିଆହେଇଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଛବି ତଳେ ଗୋଟେ ଡ୍ୟାସ୍ ପୂରଣ ଦିଆହେଇଛି, ତାକୁ ଆମେ ଲେଖିବା। ଦେଖ ପିଲେ, ଜଣେ ହଳ କରୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ ଭାଇ, ଏଠି ଲେଖା ହେଲା ହଳ କରିବା। ସେହିପରି ଚାଷୀ ଭାଇ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଚାଷୀ ଭାଇ ବିହନ ବୁଣୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି ତା ପର ଛବିରେ ନା ଧାନ ରୁଆ ହେଉଛି, ଫସଲ ରୁଆ ହେଉଛି, ଲଗା ହେଉଛି। ତାପରେ ଧାନ କଟା ଯାଉଛି, ଫସଲ କଟା ଯାଉଛି। ତାପରେ ଦେଖ ତା ତଳ ଲାଇନରେ ପିଲେ ଧାନ ଅମଳ ହେଉଛି। ଏଠି ଅମଳ ବାଡ଼େଇକି ହେଉଛି, ଆଉ ତାପରେ ଗୋଟେ ମେସିନ୍ ଲାଗିଛି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଧାନ ଅମଳ ହେଇକରି ପୁରା ହେଉଛି। ସେଇ ଗୋଟିଏ ଛବିରେ ଅଛି। ତା ପର ଛବିରେ ଅମଳ କେମିତି ହେଉଛି ଦେଖ, ବେଙ୍ଗୁଳା ହେଉଛି, ଧାନ ବେଙ୍ଗୁଳା ହେଉଛି। ବେଙ୍ଗଳା କରାଯାଉଛି, ବେଙ୍ଗଳା ଦେଖୁଥିବ ଧାନ ବେଙ୍ଗଳା ହେଉଛି। ଚାଷୀ ଭାଇ ତାକୁ ବେଙ୍ଗଳା କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ତା ପର ପୃଷ୍ଠାରେ ଦେଖ, ଚାଷୀ ଭାଇ ବେଙ୍ଗଳି ସାରିଲା ପରେ ସେ ଧାନକୁ ସବୁ ପବନରେ ଉଡ଼ା ହେଉଛି, ଉଡ଼ା ହେଇକି ଅମଳ କରାହେଉଛି। ତାପରେ ସେଟାକୁ ନେଇକରି ଏଠି ତା ପର ପୃଷ୍ଠା ଦେଖ, ତାର ପର ସାଇଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଫଟୋଟି ଅଛି, ଛବିଟି ଅଛି, ସେଥିରେ ଅଛି କ'ଣ ନା ଧାନ ଉଷୁମା ହେଉଛି, ଧାନକୁ ସିଝା ହେଉଛି। ଉଷୁନା ଚାଉଳ ଯେଉଁଠୁ ଆମେ ପାଉଛେ, ଯେଉଁ ଚାଉଳରୁ, ସେଇଟା ହେଲା ଉଷୁମା। ଧାନକୁ ଉଷୁମେଇଲା ପରେ ବା ତାକୁ ସିଝେଇଲା ପରେ ତାପରେ ଯାଇକି ଧାନ କଳକୁ ଯାଉଛି, ଶୁଖା ହେଇକରି ଧାନ କଳରେ ଧାନ ପେଡ଼ାଯିବ କିମ୍ବା ଢିଙ୍କିରେ ଧାନ କୁଟା ଯାଇକରି ସେ ଚାଉଳ ବାହାର କରାଯିବ। ତାପରେ ଦେଖ ତା ତଳ ଛବିରେ ପିଲେ, ଏକଦମ ତଳ ଛବିରେ ଢିଙ୍କି ପିଲେ ଦେଖିଛ ତୁମେ? ଆଜିକାଲି ଢିଙ୍କି ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ନାହିଁ। ତୁମେ ଢିଙ୍କି ଏଠି ଦେଖ, ଢିଙ୍କି ଜଣେ କୁଟୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ଶୁକେଇକିରି ତାକୁ ଢିଙ୍କିକି ଶୁକେଇକିରି ଚାଉଳ ଧାନକୁ କୁଟୁଛନ୍ତି, ଧାନ କୁଟିକିରି ଚାଉଳ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି। ପିଠା ପଣା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି, ଚୁନା ଆଉ ସବୁ ଯାହା ଯେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ। ତେବେ ଏଠି ଢିଙ୍କି ସାହାଯ୍ୟରେ ଧାନକୁ ଚାଉଳ ବାହାର କରାହେଉଛି। ତାପରେ ଦେଖ ତା ପର ଛବିରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଧାନ କଳ
ରु धान धान को चाउल कराऊँच तापर देख धानटा आसला चाउलटा आसला एठी माँ भात रांधुंट तापर पिलाटी एठी ता पर पृष्ठारे ता पर छवि पिलाटी भात खाऊँच तेणु धान चाष होगा ठारू हल करवा ठारू धान माने चाउल रांधिला पर्यंत एवं खाइला पर्यंत समस्त प्रकार चित्र ये तुम देखिल ये चित्रु तुम निश्चित भाव में ज्ञान किसी अर्जन कर।